dalam satu pun, gua sih di bulan Jatuh celana sama rata, nih rata sering di bulan Jatuh celana kok, menurut hari tadi senjak kemana borok nuja, semua borok kai, wai mulai borok moza, buang kana, wasak kana, ada saya, amar bakal ke, lu kamu. Sini MLA, kesat dewa golakat ini, orang ke bangna sekerja kah, sombus ni boleh makamo, sombus ni, apa yang kena, tahu orang muda kalau omono, orang ini orang uskul ungman nunggulat, orang ulustura nunggulat, apun karena orang baik ya, hari bagi orang muda, hari bagi sekarang musuh, kajian musuh orang kau mau keluhin lagi, jadi orang bangun ni harus bangun kelaya. Enggak ini bahagia, sini orang semija, sini spesial zona semija, semua orang Tripura Rajono, sini Maharashtra ni Cakok Mabai, sini Maharashtra ni Oza Mabai, bebasakan umi tongo, pihak bawah ini nunggulat, Bondon nai, rangai cakang ke, adino ke, otowo, godera sopai ti kalenai, kata kuti, bahan kaham, asoh tongai. Tapi mas ni cuma ke, rangga ni bagai, nok ni karimat hanai. Oh sistem dah saja, Maharashtra ni hingga ke, rabar rabai mahai. Tahu kos tomak kalenai, terus soal bos ni berarti aram ke canai. Oh sistem, sentabu kalenai toh, sentabu kamu nukjaya, nuknai, odur bobisado, jente, soal bos ni misalnya, oh phol mandai. Hari bagai hak warga dojo rumahnya merok jotono untuk mana tahu mereka enggak tahu oh kuasa nih bagai fog nih bagai fire delay hai nih onek semuanya emergency rok cola fera kai nih ke possible nya hani bagai bawa fire malia hai pernah bawa sawal mana hamzah meng lokorok nonani bagai merok nonani bagai Sungtine sport school और जगह काचा ऐतिहासिक दिन historical day जों कलाई से के वन सम नायखां के तो बाक्सा बरक सामनां जे फन उइ मानो जिनि थंगरं रनो opportunity रनानि बागै जिनि बुबाग्रा always साथरै दं especially football जिनि त्रिपुरासानि बिसिङाव फुटबल न जतनि साइ प्रिय आगरतलाव A division B division C division যদি কম্পিটিশন খাকে লিগ খাকে যত চিনিতি প্রাসামাংনো অথচ আগে আগরতলাव সিমিনো স্পোর্ট স্কুল नै जों नगजागो आरो बरनि साइसेक बाय चलेव दिनै जों साइमा खारनि गोबां इभेन्ट फोरोंजागो ट्रेनार रक दङ मिनि पिआइ रक दङ दिनै मिडिया रक सोंखा अमो बाहाके आतिति एडिसि हाफां बाकी चाकरी नानाय हनै जेफ्रो स्पोर्ट स्कूल नि प्रपोजल लहौ आफोरनो रेकारिंग फान्ड नि बागै प्रपोजल दं और जागा टीचर बोलते स्पोर्ट नि एक्टिविटीज जारा फोरोंनाय कोर्स फांखा मिनि पिआइ फांखा और जागा गवर्नमेंट दंनाय मिनि नाव फारनाय दंनाय जे दांमाने और जागा बन बाङै और प्रोजेक्ट सेंक्शन फ्रम सगानि सिमनि केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट नि हयते wan chowi nomor sanction khai raho tabo jefro building complete nai after starting nani hingke borok fund nai state government central government hoite fund nai je omo pai nana ni bagai asu government nana ni bagai asu tabo ni simene requirement hojak je omo jini o jompo jolago sab dibose nangman ya golo ang assembly o thaman ya golo amon puyati sau जम्पो जलाओ सब डिवीजन मन या बोलो सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करे सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करे तब अमनि सिगां कक्ति साथे सरकार जन अलरेडी तब जिनि जे बर्तमान सरकार मानिक साहानि सरकार नेतृत्वे जे सरकार आं 13 असेंबली ओनो सिंका क्वेश्चन दिका हाइने हाइ बमा गसिका जम्पो जलाओ तब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ताई विशाल गरो जों कोर्ट थांगा नांलिया जिनि जम्पो जलाओ तब सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कोर्ट सिनाय केस कलेक्शन बरमा थांलाय
বিশাল গাড়ি ভাড়া খরচ খাই মাথুংলাই আর মহরি রম লাইনো সাপুং ফংসি থাকাকে সারিক জরা তাই পাইলাইয়া ফলস কেস दङ गोबां माजराव गोबां केस दङ अबताबो जों ताई बिशाल गड़ थांनांलिया जिनि जम्पो जिल्लायाव जों साब डिविजनल मेजिस्ट्रेट कोर्ट जनरनान दिनि सरकार गसिका ताइबो दङ खान दाखौ ताइबो खुबसं आनो एमएलए मान या गलो खरसा खरस जालारिसो एकदम ও সামরক খাইতা এসডিএম সামরক আর কোটেদার খাই স্যার সিপিএম সরকার লাই থাকা 35টা বছর আগে চিনার মন্ত্রী খরচা টঙি থাকা সাব ডিভিশন মা বালকা পেরা সাব ট্রেজারি কই রাং পয়সা লেনদেন নাই আসিনার রাং পয়সা লেনদেন খাইনে কেন বিশ্রাম মন্দির থাঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট অফিসে থাঙ্গে চেক মাতানো গাড়ি ভাড়া খরচ খাই মাতানো কিসে মিসে সামং খাই মানে आरा थंगी रामबाती साई फ्रॉम द बिगिनिंग जों कक साई फयो आं जेफोर एमएलए फोरनि जिमेन जंपो जलाव साब ट्रेजारि मारिनाय माननीय मुख्यमंत्री कक मा सालायखा डीएम बे कक मा सालायखा असेंबली बे कक तिसामान यागलो ताबो जिनि एप्रिल मासो केनो मार्च नि एंडिंग एप्रिल मासो केनो साब ट्रेजारि टोटाल बाबो उद्बोधन खायजासिनाय अनुमोदन अलरेडी मानि पाइखा जिनि जम्पो जलो एक्सट्रा नो नुखना माठ काहमा ताबो एकदम थंजानाय मतो माठ फेदिका जम्पो जलांका साइमानो खेलानि बरक और पोटेंशियल दङ अब खेलानि जागानि साइमान बगै काहमा कासे माठ बरि दिका सनातो जिनि तिदे एदिसे हापं तिबो जिनि हो गानाम काराम पारावनो नो नुखना जारा आङा खायो 1.5 मास 2 मास नि सिगांनो बस कुदिं kamu oh ganawan tangai disaka jara cina am seni business khanero cina am seni jara musung nai am hai business khanero ora manai tonoi जों business खाइबो न cold storage उद्बोधन खाइरि ताबो जिनिरो काहामा काइसा बिल्डिं फाइ दङ जिनि चेयारने भविष्यत निर्माण खाइने आं तान बगि खाइ दङ साइमान रगबो मा सामान कारण खाइमो से तिनी बासा बासा बरक 35টা বছর সরকার চাই থামান ইয়া গলো এই সিপিএম র মাঠে ময়দানে তিনি চাই দङ টিপা মথারে এদিছে হাপাঙা ফাইমান ইয়া গলো কোনো ফানে খায়া কোনো ডেভেলপমেন্ট গरै চাই দङ आं तिनी मन मुइद खाइनाम सुंग 35টা বছর সরকার চালাंखा मुं सापन जम्पो जलाव कोन फान खाइमालांनिया ना लामा ना दै Dini tampui fasingo, tuh yono suka krisis, di kono fana maya. Ang tini proud masa ono tini, ang MLA man ya golo, diman kaye, dini tampui yo krisis seng, tuh tolan simen tuh kai na hanoi, pura mula pol koyang sakawa paye, tawa kaye, already tim ko tini project almost complete dengan itu. Karon, seng ek matro tipra motha. 4 বছর বড় গ্যাদারিং যা মিডিয়া রগ বন্দুক নাই বখাত হজার নাম বইন রগ পায়াসা কিসার টমিথানি তিনি সারা থাকাবো ঐতিহাসিক দিন হানি মান তিনি जों बुखय सालाय फायो नरनब आं प्रायनो बारबार मासाका जिनि जम्पो जलाव अ ताकाजला कसारनो काइसे स्पोर्ट्स स्कुल नाय जे स्पोर्ट्स स्कुल सालार अपनी 50 जना बै अपनी 50 जना अरन तंगै अरन चावै खेला थंगै बरनि लाइभ ताइचिनि जम्पो जला तागाजन सुनाम खाइनाय अमहाय बरफनि बागै जों तिनि अजागाव गरम गुथुम खायै प्राय 9 करोड़नि एबा बिल्डिं कटर काइसा ताङै दङ बरन तंनानै जानानै बरन व्यवस्था खाइनायनि बागै म तिनि जम्पो तागाजन बेलाय खातुं खाजानि कक आं बै पाइपै आं तिनि टिटिए दिसा हापांनो दाइ स्पेशली जिनि पीडब्ल्यूडी तिनि माहाय गोबां मा जागाव गाहाम गाहाम कन्स्ट्राक्शन खायै बरफ तिनि न धें खाना खाना जिनि सीएम सारनि एरियाव काइसा सेम बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन खाइनै स्टोन काये फाइनाय जा सुदो म जिनि संमरते पगैमाय खाजाने ताखौते पगुसो আমাদের বাগিনো 20টা সিট একটা সিট পুরো জিতিয়ে চিনি সিপিএম তাপক একটা সিট পুরো
20টা রিজার্ভেশন সিট তখন একটা সিট জিতি মাইয়া একটা সিট জিতে জিতেন বাবু বড় জিতে সাবরু জেনারেল সিট জিতেও ত্রিপুরা সিট জিতি মাইয়া মগো পাইছো কাহার যদি না ত্রিপুরা মত যদি না ক্যান্ডিডেট কি খাটায় শেষ থাকো মাইয়ান থাকো বাইও কাহার বোমা গানা খামাই করে দেবো জিতেন বাবু বুঝতাম সিপিএম 2028 নির্ভুল উন্নয়ন ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি এককভাবে সরকার খায় নাই একটা সিট করেছেন বঙ্গরিয়া আবার মেরে খাজারে তখন থেকে বুঝছ তিনি যে ও জায়গায় স্কুল তামানি ন ওই এরিয়ানি যত লোকর নরম ও সামুং তামপুর চুবাদি টাইমলি সামুং শেষ খায় নাই এডিসি প্রশাসন নাইও টাইমলি সামুং শেষ খায় নাই বাদে কোয়ালিটি মেনটেন খায় নাই বাদে শুধু নরম ঠানি নরম চুবা মুংনাও ও কক সাউন ওর মাথাকা যতনা হামবাই কপাল কা হাম টাকার জলা জম্পু জলা তামি কপাল কা হাম বলে সাব ডিভিশন অফিস এসডিএম অফিস কি প্রশাসনে জায়গা দর হচ্ছে প্রথম নরক সারা দিন করে নাজুম নাজি কোন জায়গায় এসডিএম অফিস করে কি প্রশাসন জায়গাও ও টাকার জলা জম্পু জায়গা জলাও এসডিএম অফিস দङ এই নবোদয় স্কুল মার্চনি পরে মার্চ হচ্ছে ওকে কাইসা আনি ডিপার্টমেন্টে হইতে ওকে স্কুল একলব্য স্কুল যারা বুনাবু খারুনার বই নাই যত চেরে রঙে বাজে যারা 6 পড়ে নাই টাকলা দিছে চালু হয় নাই ও গাবর দিব যে কার্যন তোড়ে নম্বর নমনি চেরাই খরেনো ইন্টারভিউ রিলিজে ইন্টারভিউ রিমান্ড করে আমি বেলায় ভেজে তমনানে চালানে পরিণানে বই খাতা কলম ড্রেস যত ফ্রি নবোদয় স্কুল হাই না একলব্য স্কুল যত ফ্রি পড়াশোনা স্ট্যান্ডার্ড বেলায় কপাল কা হামদার মহসেন বড় তাই উনি এমএলএ বেলায় পরিশ্রম খাইও যত মন্ত্রী রংখানি থাকে মাই আসামে এসে বন্ধ আচু হইতে হইব উনি এমএলএ আং এমএলএ নে বেলায় হামাইয়া ফ্রো মাই আসামে এসে বন্ধ আচু হইতে হইব আগাই খাইনে হইব আবাই না মাই না তে আসাম বড় এমএলএ বেলায় ফরম দে বেলায় কাম খাইনে বাগৈ চেরাই কুমা থৈ গরম কবিনি চেরাই 35 বছরনি সামুং जोंसिनि सरकार फाइमानि मात्र 7 years 7 বছরनि চেরাই সগসং ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি সানनि नाया सान्याव से संरिउ আবেদন বাবিনো আগে মানে সরকার তাবুলে সরকার চেয়ারম্যান কথা ও অঞ্চলে এনডিসি উমা শঙ্কর বাবুনো এই হামায়া করো তিনি টিটিএডিসি নি যতন হকরা সিএম বরমুনা পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এই দুইজন ইএম দङ